ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони меҳрубон, худованд ҳифзтон кунад, раҳмат барои дастгиритон. қарор дорем боз дар ҳиҷоми бобоҷон 88 ҳамроҳи бобои лангарӣ, акаи доктор беҳрӯз ва акаи сафаралӣ. Акаи сафаралӣ ростиш аз хеле шид, тӯли 1 сол шид ё 6 моҳ шид ҳаракат дора, пеши мо мера кӯмак кунем. мо аз сай кори бисёр ба қадри имконият нашид ки хатеби камакам ёрдамш кунем. имрӯз маҷбур шудем ки ҳамиам видео кунем. дӯстони азиз, акаи сафаралӣ аз чи аст? Ай Тоҷикистон, чӣ мегӯянд, ай ноҳияи Ёвон, соҳиби 6 фарзанд, қариб бигем гемангиома ки ҳозир асланиша доктор мефаҳмона. хулоса вазъиятш бад чӣ фаҳмиданаш духтуро ҳозир бо оператсия фаҳмидан, ҳозир баъд худша мегӯяд чанд бор оператсия карда, хеле оператсия зиёд кардагиай. агар бихоҳӣ ки суратҳо бридагиҳо чӣ касалай ютуб удалид мекунам, дар телеграм силка дар там мемоно, будоед тамошо кунед илтимос. хулоса аз ин ки видеоро дастгирӣ кунед то охира гӯш кунед. акаи сафаралӣ ки ҳастӣ, аз куҷо ҳастӣ, як бор суҳбат кун иншоалло. ман дар Ёвон таваллуд шудагиам. ҳамин касалӣ 22 сол шуда ки оператсия кардем. кравид мекунам, маҷбур мешам биём оператсия мекунам. фақат дар ин ҳисоби кровотечение 21 бор шид оператсия мекунам. 21 бор шид мебарам, на? Мебарам. аз мардум чӣ тарафдор, чӣ гуфтани? аз мардум ҳамин сабаби дурустарш видео кардан барои чи аст? сабабш ки ҳамин маблағш калонаи ҷароҳима, ҳар як ҷароҳима 1339,000 рубле як ҷароҳима. ҳозир бо се ҷароҳи дига бояд бекунам. 1,339,000 рубле я оператсия ман. се оператсия дига гуфтагиям. бо чашм оператсия гуфтагиям. чашм ҳисоби ҳамаи ҷиқи ҳамин ҳисоби ава ҷиқи доктор фаҳмон чи як бор мардумам чӣ касалай? салому алайкум дӯстони азиз, салому алайкум бардоро. чуно ки шумо мебинед бародари мо гемангиома барои гӯш шудагия. албатта ки бемории гемангиома ҳама вақт оператсияҳои бисёрро талаб мекунад. баъзан ҳолатҳое мешавад ки 5 бор оператсия мекунанд, 4 бор. масалан дар ин бародар мо на кам 2-3 маротибаga оператсия кардан дар кора ва ҳар боре ки мисол агар оператсия шуда мекунад 1 сол, ним сол муддати дароз мекашад, бо сабзидан рафтан мегирад ва калон шудан рафтан мегирад. ва барои ҳамин бародарои азиз, асlan ба шумо хоҳӣ карда мешавад ки ҳам як кара дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. рост гап чанд бориш ки мебиём мерам акабоҷон, мақсад ҳамин бародарро мебинем бечора дар ҳамин ҳолате аст. ҳозир шумо ака дар ин видео нишон дода намешавад, вале хуншор шудагия. ҳар боре ки кравид мекунад, шумо инро як донистан дар кор ки ин бечора чанд, шояд ки 500 миллилитр ё ки 400 миллилитр хун пакират мекунад. ин дастур сафеданд. аз сафед барои чист? барои оне ки гемоглобин дар ин бародар кам аст. ба он хотир бародар ма давлиша санҷ дом, давлиниш паст уже. бародарои хайрхоҳ боше, бародарои даст ба хайр боше, акара дастгирӣ кунед. ин касалӣ доктор нест, докторам просто гуфтам ки мардумам фаҳмона, барои чизи духтурия мо сос фаҳмонда наметунем. гемангиомаш чие ба тоҷикӣ бигӯш? гемангиома ин ба монанди ба тоҷикӣ бигӯш. бемории саратони дохил мешавад. касали рак дохил мешавад. бале раги сабук вазнин. ин раки дабракасо мехӯрад. дабракачица, злакачица, не? ганда ва хуб. гандаша не, ганда бо вобаста ба чӣ дорад? степен. степен дорад. ин гемангиома. гемангиома вақте ки дар ҳолати аввалаш боша оператсия ки мегирӣ тобат мешавад. вале ки агар аз 3-4 степен мешавад нагириш, бо сабзидан мегирад. ва барои ҳамин бародаро чӣ бугум бош лангарӣ. Ассалому алейкум, бародари азиз. Бародаро хай чихеле ки дидесенаш будем дар телеграмаш бибиненаш. асад бародари азиз қувват ба тавонои ҳеҷ каса маҷбур кардам намешавад ки ёрдам кунем. просто ҳамин ҳоли ҳамин бародарро бидорем хитон бибинем. бародари азиз уже алло шоҳида ки мефорад ки як дастгириш кунӣ, як чиш кунӣ. бародара ма худо дургум накуне, як 3 моҳ пеш бояд дамхеле будам. дамхеле аст. бале. ма бародари азиз алло шоҳида даже дилам ҳамун
қуввати нигоҳ кардан амира надора. Ҳар кас надора хел қувватаки шуби нигоҳ кунад. Ман шахсан ма надорам бародоро. Ман ҳамин имиҷа ус рафтестам, ус мерам якбараки, ус мерам ис меом якбараки. Оли и хеле лата бастагия, дока бастаги дидеш, ура буниш беҳади бад страшная. Ура ма аму дофт дида будамаш. در تلگرام بودید همون در تلگرام بدریم ببینینش برادرها خواهش میکنم یاردمش که نشانو به امر خدا هر یک یاردم میکن هر یک سومی که میگذرونین هر یک مقصد با نیت نیک با دل صاف هر یک میخواهی که دستگیری کنی همی نوارا تویست پدلیت سکنی در یک کس لایک شمونی یک کامنتر شمونی که تویست همی یوتیوبی پدرالت همی را میخواه که برادر عزیز یک لایکش بمونی و یک کامنترش بمونی که اشتو همین چیز پاهن شوه همین نوار پاهن شوه هر کدومی که برادر عزیز با خاطر الله با دل نیتی صاف که کردن انشالله با امر خدا اجری را میگیریم برادر عزیز یک یاردمش کنین دستگیریش کنین انشالله با امر خدا با برادرمون هم خسته نشوه 6 فرزند داشته یک حالتش وزمین بوده برادر عزیز یک دستگیریش کنین کارتوی که نکه سفر آلید؟ کارتوی خود کارتوی خطن نمروی خطن همون سوم چند که جمع میشه 1 میشه میلیون میشه 10 میشه اما از خودش برادر من الله شاید نمیدونم برادر یک روز من التماس کردم که اکتای داده تا بگو زنده برادر زنده گفتم اکشم مقصد که ها در حقیقتا ما چند اکاو داره کتی 6 اکاو دارن طولی 20 سال شده کار شما 20 سال شده همه زندگیش برده هستن اوجه خیلی زور اومده در اپراسیون هر یک اپراسیون 1 میلیون 300 چند سوم گفت خیلی وزمنه خداوند مشکلش آسان کنه التماس نوارا پنگ کنه کسی نداره داخش دو کنه یک کامنتر خوب بنویسه مسلمانیم تاجیک میگیم اگر ازم یا داغستانی یا آذربایجان در یک تاجیک ویدیوش کنه او بلاگر تاجیک در جای تاجیک در او چقدر ویدیو کرده فلان داغستانی و آذربایجان شما خواهی این اکی ما خواه نیستیم در برشیم تو مثلا میگه مجبور نشن در دیگه بلاگر دیگه ملت ها نمیبرم در ملتی خود نبی خدی دستگیری کنیم خوب دیلی هیچ یک چیزا نگفتن همونم مقصد خودش ساعت 12:25 اینا این برادر در همین جا اومد ساعت 12:25 12:25 شاو مرا بیفورم برام خوب کنم نه که خیر چوکیم برادر از برام خدا یک دستگیریش کنه زورش اومد در همین جا اومد شیشتگی یک دستگیریش کنه کیش تو بیا یک توبه چکنم نمیدونم 10 پرسه دیگه شونده 3 پرسه دیگه شونده ای خداوند نصیب تقدیر در سر کشته باشه همورا میبینی یا سوال تو همینجا برادر رو بیشتر در کامنتر رو مینویسن هر کی گپوی بیزی همین اکای بودون لانگری نو یاگو کس طرف پول گفتگی است نه یاگو کس چی گفتگی نیست یاگون کس یاگون سوم پول ما من اپرستگی بیت پول هم که ویدیو کردیم چی دوباره میگذارم یک خطای یک دیمش کی اینجا برادرای خیرخواه برادرایی که میلیاردرن من مراجعت که بگو تا بگیرن دستگیرت کنن کمک کنن تو یک اپیراس فقط نمی 3-4 اپیراس دیگه کردن در کار این حتما این سر دهن طرفی ورم کسی برادر دوره یاردم کنیم برای جلوی کردن خداوند حفظتان کنه رحمت خدا و نوار پنگ کنه سلام علیکم